गुड मॉर्निंग सांग मैंने आलुदम तैयारी करछि सहित दही बरा हजबैंड खाई जी ऑफिस से मोर आलुदम हो गला आ दही बरा भी कर देछि खाली छुंक दिया हबो दही बरा भी रेडी छुंक दे देली दही बरा रे ता सहित आलुदम भी रेडी छात उपर आसी बस पवन बढ़िया हो संध्या टाइम हो गला गरम एत जोर हो रूम रे रही होनी पीयूष को नहीं पीयूष तार खेलुची मुझे बस संध्या समय माने गाँव रे संध्या समय पूरा पाखापाखि मंदिर सब प्राय थाए पूरा घंट हुड़हुड़ी कीर्तन भजन सब माने संध्या समय हुए प्राय राति 7टा पर्यंत हुए बहुत सुंदर लगे संध्या समय देखी गाँ कथा सब मन पड़ जाऊँ बेले बेले आउ पीयूष तार कौन होली माने मेडिसिन खाइला परे तार टिके पेन कमी एबे आज भल से खेलुची कहना जो पड़गला से छानिया हो ठीक से खेलु ना ठीक ठाक खेलुची गोटे छात उपर नहीं जाइए शोक उठला तो से कूँ कूँ हो खाली देह हो गरम हो तो खाली देह कर रुबीना पणस देइचंती पाचिला पणस एटा खजा पणस भल टेस्ट लगे हजबैंड जाइथिले से देइचंती रुबीना जो पणस देइथिले एबे खाइबा खजा पणस देखिए केमती लगुच खजा पणस तो भल लगे मिठाई बढ़िया अच्छी बेसी पाजिले खजा पणस खाइले भल लगे एमती ही ठीक चोबई चोबई खाइबे भल लगे पणस मंजीटा पोड़ी खाइले बहुत बढ़िया लगे पोड़ी भाजिले भल लगे सोरिष मसला देकी सांग मैंने एबे हजबैंड आस पहुँचले ऑफिस रू आउ सियाड़ू आसला बाटे नहीं आसती बरा आ चप समस्ते मिसिकी खाईदेलु आउ चाहा पी हजबैंड टीवी देखुं आ पीयूष भी खुआईदेली कहीं पीयूष शोई पड़ो बोली आगे खुआईदेली किंतु देखला बेलू से शोई ना दिने दिने शो ना 11टा 12टा हो जाऊँगी खेलुची एबे भी खेलुची तार आपण मान देखी आगे 2टा कुर्ती आनी आबे रजपाई किसी ड्रेस आनी हजबैंड आनी ना से पर आने चलते देखा कौन कौन आनी यही शाढ़ीटार रुबीना देइचंती मते जाइथिले से बुलिबा पई बाहर को पिकनिक रे से आनी थिले शाढ़ीटा मो पई बढ़िया है मुझे ये शाढ़ी देखी नथी एबे देखली खोलिकी ब्लैक रो बढ़िया लगुच शाढ़ीटा बहुत सुंदर है हल्का भी अच्छी पूरा स्मूथ बढ़िया लगुच शाढ़ीटा मु बेसी कॉटन शाढ़ी पिंधेनी से शाढ़ीटा से देइचंदी बहुत भल भी लगुच शाढ़ीटा बहुत बहुत धन्यवाद रुबीना और ये कुर्तीटा मुझे आनी व्हाइट कलर कुर्तीटा व्हाइट कलर कुर्तीटा आनी व्हाइट कलर कुर्तीटा सिंपल अच्छे भल लगे नहीं आसली एटा लॉन्ग आनी
এটা ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଲଙ୍ଗର। ତଳେ ଆର କାମ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତଳେ। ମୁଁ କୁର୍ତ୍ତି ବେଶୀ କମ୍ ପିନ୍ଧେ, ସେଥିପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତି ଏତେ ଆଣେନି। ଆଉ ଏ ଟପ୍ସଟା ଆଣିଛି ଜିନ୍ସ ସହିତ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଟପ୍ସଟା ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଆଣିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇଛି। ଖେଚୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଚାଉଳ ଫିଟି ଗଲାଣି। ବେଶୀ ଖେଚୁଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ନରମ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକେ ଟିକେ ରହିବ, ମାନେ ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଜ ପୂର୍ବରୁ ସଜବାଜ ହୁଏ, ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ସଜବାଜରେ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ସବୁ ଲଗେଇକି ପୁରା ସଜ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। କାଲି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପହିଲି ରଜ। ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ, ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇଲି ଯାହା ଯାହା ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ। ଆଉ ମୋର ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲି 2ଟା କୁର୍ତ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିବେ, ଯିବେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଆଣିବେ। ତାଙ୍କ ଛୁଟି ନାହିଁ ନା, ଛୁଟି ହେଲେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର। ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିୟୁଷର ମୋର ପିନ୍ଧିବୁ ମାନେ ତମେ ବି ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ମୁଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେନି। ଆଉ ମୋତେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ କେବଳ ପୂଜାରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସିକି। ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ରୁବିନା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସିର। ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତି ବି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି ଏତେ, ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧେ, ଘେରାବାଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରୁବିନା। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।